सर्वे बोलो परम आनंदे एक बार हरे हरे बोलो। कल्याणमयी जगत बंदिया परमेश्वरी भगवती झंकड़वासिनी माँ सारला देवी वृत्ति माँ वन दुर्गा देवी वृत्ति अर्थे तथा मम प्राण श्रीमान कपिलेश्वर महादेव वृत्ति अर्थे तथा माँ धाकुलिंग वृत्ति अर्थे सर्वे बोलो आनंदे कबार हरे हरे। प्रभु हेरुंडी भूत आबाल वृद्ध वनिता मानकर करंतु कल्याण श्री सत्यनारायण महाप्रभु। ये अनुष्ठान कर्मकर्ता मानकर ए ग्रामवासी मानकर मंगल हो सर्वे बोल आनंदे एक बार हरे हरे। हारिणी देवी प्रणमामि हरि प्रिय तानांग पुण्यनिमासी अधिष्ठाने नहि तव अशुभ निधन जंतु अशुभ निधन जंतु तब पदागत सेव्य अशुभ निधन जंतु प्रणम्यन्ति तब पदाम्बुजम् ये तो पार्थिव देवी को शरणहीन बोला गुरुपद पदम नौका गुरुपद पदम नौका ये कर्णधार सीना श्री गुरु एका गुरुपाद पद्मनौका कर्णधार सीना श्री गुरु एका गुरुपाद पद्मनौका हरे नाम आहुला कला नाम गात होइला आहुला कला राम नाम आना करिला
कृष्ण जे तोराई श्री गुरुटी से कृष्ण जे तोराई गुरुटी से पारी करुछंती होइनी शंका गुरुपाद पद नौका नधार सीना श्री गुरु एका गुरुपाद पद नौका ये संसार অটই জল জল নাহি নহিছি স্থল জল নাহি নহিছি স্থল জল নাহি নহিছি স্থল পরম শরণী চরণ নলিনী কর্ম শরণী মরণ কালকু অটই সখা গুরু পাদ পদ নৌকা করণধার সিনা শ্রী গুরু একা গুরু পাদ পদ নৌকা ওই অভিরাম বাই জগতে একা গুরু সেই হিরাম ভাই জগতে গুরু একা সেই কই অভিরাম বাই জগতে একা গুরু সেই আহা কহিয়া হিরাম ভাই জগতে তা গুরু সেই নাম গোটি তার সত্য নারায়ণ 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 তা পাদ পদ্মে মু হইলি রঙ্কা গুরু পাদ পদ নৌকা কর্ণধার সীমা গুরু একা লিখিলে ব্রজে প্রসিদ্ধ নবনিত্য চৌর ব্রজাঙ্গনা নাদ কুলে ন চৌর ব্রজে প্রসিদ্ধ নবনিত্য চৌর ব্রজাঙ্গনা নাদ কুলে ন চৌর অনেক জন্মার্জিত পাপ চৌর সৌরাগ্রগণ্য পুরুষ নমামি আনন্দ কন্দ পরমানন্দ জগদানন্দ পরমেশ্বর পরমর্জন্য পরমবন্দনীয় সত্যনারায়ণ মহাপ্রভু কল্যাণময়ী ঝঙ্করবাসিনী বিন্ধেশ্বরী মা শারদে বরদী গণপতি আদি পঞ্চদেবতাঙ্কর অভୟ পদকঞ্জরে চিତ୍ତমনକୁ অর্পণ কলা পরে দিলুয়ারে পীর দরবার উপরে বিল্ব মঙ্গল নাট গুরু
ଏ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ରୂପକ ଶ୍ଲୋକଟିଏ ପାଠ କରିଛି। କବି କହିଲେ ଚୌରାଗ୍ରଗଣ୍ୟ ପୁରୁଷ ନମାମି। ଚୋରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ହେଉଛି ଅଗ୍ର ବୋଲେ ଆଗ। କଣ ଚୋରି କରିଛି ନା ବ୍ରଜେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନବନିତ୍ୟ ଚୌର। ବ୍ରଜପୁରରେ ଗୋପପୁରରେ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପଶି ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷୀର ଦହି ଲବଣୀ ବୋଲେ ଲହୁଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ଚୋରି କରିଛି। ପୁଣି କଣ ଚୋରି କରିଛି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନ। କାହିଁକି ନା ନାରୀ ମାନଙ୍କର ବସନ ବୋଲେ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଚୋରି କରିଛି। ମୁଁ କହୁନି, ଦିନ କୃଷ୍ଣ ଦାସ କଲମ କଲେ। କହିଲେ କେମିତି ସେ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଲୁଗା ସବୁ ଚୋରି କଲା? ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ ଗୋପବାସିନୀ ମାନେ ଗାଧେଇବାକୁ ଦହି କ୍ଷୀର ଇତ୍ୟାଦି ବିକ୍ରି କରି ଯମୁନା ନଦୀ ଜଳ ଭିତରେ ପଶଛନ୍ତି। କେହି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡ୍ରିପ ନାହିଁ। ଯାହା ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧିଦେଲେ ସବୁ ଯାକ ଖୋଲିଦେଲେ। ଖୋଲି ଦେଇକି ଜଳକୂଳରେ ଥୋଇ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ପାଣି ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। କୃଷ୍ଣ ସେତିକି ବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତମେ ନାରୀ ମାନେ ଜଳ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛ, ଜଳ ଭିତରେ ଉଲଗ୍ନ ହେଇ ଗାଧେଇବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। 7 ଜନ୍ମ ଯାଏ ନରକରେ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଆମ ଘର ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ବାଥରୁମ କରିଦେଇଛେ। ସେ ବାଥରୁମରେ ସେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଛି, ଗୋଲାପ ଫୁଲ ପଡ଼ିଛି, ଆମ ଭାରିଜା ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଗାଧଉଛି। ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଏଗୁଡାକୁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦେବି। କଣ କଲେ? କଲା କେଶବ ମନରେ ଇଏ ମନ୍ତ ବିଚାରି ସୁମରି ଜଗତ ପାଳକୁ। আরে কেশব আজ্ঞারে পবন বহিলা। কেশব আজ্ঞারে পবন বহিলা। পুরঙ্গী নেত্রীঙ্ক অম্বর অম্বরে উড়াই নভরে থইলা। আরে কেশব আজ্ঞারে কুরঙ্গী নেত্রীঙ্কর অম্বর বলে বস্ত্রକୁ আনিকি উপরে থইদেলা। সেই কৃষ্ণ পুଣି ଚୋରି କଲା ବେଲାଳ ସେନ ପାଖରେ। ସମୁଦି ନାହାନ୍ତି
से पळेइलेनी डरिकी पळेइले तमे गुटे महामूर्ख ये समुद्री डाकुछन पहाड़ पहाड़ बाडे मूर्ख पाला की जाति तमे की जाति तमे प्रकृत रे बही पढ़ा पाला वाला नुह ना ना भगवान कृष्ण नियम कले सुदर्शन चक्र धरिबेनी ठीक कहिछ अच्छा महाभारत युद्ध रे कृष्ण सुदर्शन चक्र धरि नांती ना ना धरि ना तू तांकरी बागु जा पालिया हे जु आ कोन से प्रतिज्ञा करथले धरिबेनी कृष्ण प्रतिज्ञा करी प्रतिज्ञा को भांगी देले महाभारत युद्ध रे कृष्ण सुदर्शन चक्र धरिकी ठिया कौठी जेतिकी वर्ष ज्ञानी बापा माने एडे सुंदर गाँ ये भी मोर बंधु बांधव गाँ उनका परिचय देनी बंधु बांधव गाँ से परिचय मु देनी आज एजावत किंतु मनटा कष्ट होउछि बंधु बांधव कहि ठकी पळेबे राम नृसिंह दादा जीवन रे ठकिनी ठकी पळेबे तू कोन मरमु को हानिबा पे कमेडी करू आ कोन मु ठकी की जीवा गाय को आ बंधु बांधव कहिले हम के किछ कहबेनी आ कोन सुन गल्ला काली प्रथम धाक गाइला बेले 27 टा लोक मात्र थिले आज द्वितीय धागे गणले से 20-22 बा 25 टी लोक हेबे एथरे गोटे गायक की पाला गाइब मुई पाला गाई आइली प्रथम थाक खंदोलरू विश्वास करिवेनी ए पिला माने सब जाइथिले फोटो उठेबा पे पिले 4000 लोक हेबेनी हां 4000 प्लस 4000 लोक अच्छा सी तो जी पैसा दौरान मर्ची अनुष्ठान से पैसा दौरान जदि घर मानक जड़े जड़े आसिक बसंते केड़े बड़ पेंडाल केड़े बड़ अनुष्ठान श्रोता न रही तुमे 10-20 जन रे गोटे गायक कौन पाला गाइब जी था न था आम पेट पोषा आईचु तेणु प्रथम थाके 3 घंटा आउ द्वितीय थाके 1.5 घंटा 2 घंटा जी आम आम कर्म कर पलैबू आ कौन करूँ केड़े बड़ अनुष्ठान केते बढ़िया घर होइछि केड़े बड़ पेंडाल होइछि ए भलिया पेंडाल ओडिसा रे 110% 110 भाग ये भलिया पेंडाल मुझे बालीपड़ा ठू आरंभ कर सबु मंच 3-4 वर्ष लेखे गाई किंतु मो मनटा कष्ट हो श्रोता ये रहूना आम कहीं लक्ष लक्ष टंका खर्च करी पाला करवा जदि मेलोडी टिके होता एटी 1000 लोक ठिया था अर्थ विदग्ध कला पाला आपण केवल गोटे औपचारिकता भाव में चल ये जहा मो समुदी से सुदर्शन चक्र भगवान धरी महाभारत युद्ध कौदिन ना महाभारत युद्ध जो दिन 10म दिन है टे मन पकातु आपण मैने किंतु जी बसंती मु जानी आपण मैने ज्ञानी पाला को भल पाती बोली बसंती तेणु आपण मानकर पुराण उपरे अभिज्ञता अच्छी मुझे मन पकाउछि जो दिन महाभारत युद्धटा 10 दिन है से दिन देवव्रत भीष्म मानगोविंद दुर्योधन कथारे बाहरले युद्ध एपटे भीष्म रथी सेपटे अर्जुन युद्ध है बेले देवव्रत भीष्म
ଏମିତି ସର ଗୁଡାକ ମାରିଲେ ଅର୍ଜୁନର ଦି ହାତକୁ ସରରେ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ, ଯେମିତି କଣ୍ଟା ବାଡେଇକି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଥୁଆଗଲା। ଦିଟା ଯାକ ହାତ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ ଅର୍ଜୁନର, ସରରେ ଆଉ ହାତ ଉଠିଲାନି। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲା, କହିଲା ପିତାମହ, ଜେଜେ ବାପା, ତମେ ଏମିତି କେମିତି ସର ମାରିଲ? ନା ଦେଇଥିଲେ ପାଇ, ମୁଁ ତତେ ଦବାର କାରଣଟା ତୁ ମତେ ଦବୁ। ଛୋଟିଆ ପିଲାଟିଏ ହେଇଥିଲୁ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେଇ ବାରୁଣା ବନ୍ତରେ ତମେ ପାଣ୍ଡବ 5 ଭାଇ ରହିଥିଲ। ଯୋଉଦିନ ହସ୍ତିନା କଟକକୁ ଆଇଲ, ଆରେ ଅର୍ଜୁନ, ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟା ଡିଆଁଟିଏ ମାରି ତୁମ କୋଳ ଉପରକୁ ଡେଇଁ ପଡିଲୁ। ମୁଁ ଜୀବନରେ ପାଣ୍ଡବ ଭିତରୁ ଜଣେ, କୌରବ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଏ। ଭୀଷ୍ମ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅର୍ଜୁନକୁ, ଆଉ କୌରବ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଃଶାସନକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ଚଳିଲୁ। ଦିନେ କାଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିଗଲା ବେଳେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଭାରି ପରିଶ୍ରମ କରି କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇ ଆସିଛି, ଶୋଇବି ବୋଲି ଭାବିଛି। ମନେ ପକାରେ ଅର୍ଜୁନ, ଗବ ଗଛରେ କଣ୍ଟା ଲଗେଇ ବାଉଁଶ ଧନୁରେ ସର ତିଆରି କରି ତୁ ମାରିକି ମୋ ପଲଙ୍କ ବୋଲେ ବେଡେଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଛୁ 84ଟା ଗବ କଣ୍ଟା। ମୁଁ ଶୋଇବି କେମିତି? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପଚାରେ, ଅର୍ଜୁନ ତୁ ସେତିକି ବେଳେ କହିଲୁ ଜେଜେ ବାପା, ପିତାମହ, ତମେ ଯୁଦ୍ଧ କଲା ବେଳେ ଶତ୍ରୁର ସର କଣ ତମ ଦେହରେ ବାଜେନି? ନା ହଁ ବାଜେ। ତମ ଦେହ କଣ କ୍ଷତାକ୍ତ ହୁଏନି? ନା ହୁଏ। ତମକୁ କଣ ପୀଡା ଲାଗେନି ଜେଜେ ବାପା? ନା ହଁ ଲାଗେ। ତମେ ସହିପାର ନା ନାଇଁ? ନା ହଁ ସହିପାରେ। ତାହେଲେ ଯଦି ଶତ୍ରୁର ସର ତମ ଦେହରେ ବାଜୁଛି, ହେଲେ ଗବକଣ୍ଟା 84ଟା ମାରିଦେଇଛି, ତମେ ଟିକେ ଏଥିରେ ଶୋଇପଡିବନି? ଭୀଷ୍ମ କହିଲେ ଏ ସରରେ ଲାଭ କଣ? ଆରେ ମୁଁ ଅଭିଶାପ ପାଇଛି। 84ଟା ସରରେ ମୋ ଜୀବନ ଯିବ। ମତେ ଅଭିଶାପ ଦିଆଯାଇଛି। ବାଲ୍ୟ କାଳରେ, ଏ ଜନ୍ମରେ ନୁହଁ, ଯେତିକି ମା ମାନେ, ମତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ପୁରୁଷଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଧିକ ବସୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥାରେ ମା, ପାଲାରୁ ଧାଡ଼ିଟିଏ ଶିଖିଲେ ଗାଁ ପଇସା ଉଠିବ। କହିଲା ପୂର୍ବର୍ଜିତ କର୍ମ ମାନ ବେଳୁ ହୋଇବ ସାବଧାନ। ଆମେ ଠାକୁର ବୋଲି କିଛି ଜାଣିନେ, ଆମେ ଏଠି ପାଲାବାଲା ମାନେ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା ବାପା କରୁଛୁ, ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଗୋଟେଇକି ମେଞ୍ଚେ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ତାକୁ କହୁଛୁ ନାରାୟଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚମରି ଗାଈ ଲାଞ୍ଜୁକୁ ଧରିକି କହୁଛୁ ଚାମର। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ପାଲାବାଲାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଠିକ ଅଛି? ଆଉ ଆପଣମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି?
ପାଲାବାଲାଙ୍କର ସବୁ ପାଲାବାଲାଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଚରିତ୍ର ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଡାକୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସକାଳ ପାଇଲେ କହୁଛୁ ଓ ଯଜମାନ ନା ଆଜ୍ଞା ସକାଳୁ ଟିକେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଆଣିକି କର। ଆମେ ପାଲାବାଲା ଆମେ କହୁଛୁ ମଟନ ଟିକେ ନହେଲେ ହବନି ହବନି ହେଲେ ଆମ କଙ୍କଡ଼ା ନହେଲେ ହବନି କଙ୍କଡ଼ା ନିତମ ଦରକାର। ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ ହଁ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ମଟନ ଖାଏନି ଚିକେନ ଖାଏନି ମାଛ ଖାଏନି ନା ସେ ଆଇଁଷ ଜିନିଷ ଅଣ୍ଡା ଖାଏନି କେବଳ ଯଦି କଙ୍କଡ଼ା ଟିକେ ହବ ତାହେଲେ ଚଳିବ। କଙ୍କଡ଼ାଟା ଆଇଁଷରେ ଯାଏ ସେ କଙ୍କଡ଼ା ସାର ଖାଇବା ଭଲ। କାଇଁ ପାଟି କରୁଛୁ ଚୁପିନି ବସ। କଙ୍କଡ଼ା ଖିଆ ମୁଁ କଣ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ମାଗୁଛି ଇଏ କଙ୍କଡ଼ା ଖିଆ ସାର। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ ହଁ ମୋ ଘରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଯାଇକି ବସୁନୁ। କାଇଁ ବସିବ ସେ ଗୋଟେ ମା ବୁଲିବ ଆଉ ଦେଖ ତୁ ମତେ କଣ ଭାବୁଛୁ କଣ ସାର ହଉ ଭଲ ନାହିଁ ନହଲା ନାହିଁ ନିର୍ଲଜ ଚୁପିନି ବସ ଅଭଦ୍ର ସତ କଥା କହିଦେଲା ମାନେ ତାକୁ ବସେଇ ଅର୍ଥ ଆମେ ନିଜେ ନିଜର କର୍ମକୁ ଯଦି ଠିକ ନ କରିବା ସମୟ ଆସିବ ନିଜ କର୍ମଫଳ ମା ତମେ ଭୁଲ କର୍ମ କରିଦବ କିନ୍ତୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ଫଳ ଭୋଗିବନି। ଆର ଜନ୍ମ ହଉ ତାପର ଜନ୍ମ ହଉ 7 ଜନ୍ମ ହଉ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ କର୍ମଫଳ ତମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହବ। ବାଧ୍ୟ ଭୀଷ୍ମ 72ଟା ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଦିନେ ଯାଇଛନ୍ତି ମୃଗୟାକୁ ରଥ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ନାଗ ସାପଟେ ରଥ ଆଗରେ ଶୋଇଯାଇଛି। ଭୀଷ୍ମ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ରେ ନାଗ ଉଠିକି ଯା ମୁଁ ରଥ ନେବି। ସେତେବେଳକୁ ନାଗଟି ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗକୁ ଗିଳି ଦେଇକି ଶୋଇଛି ଆଉ ଉଠି ପାରୁନି। ରାଗିଗଲେ ଭୀଷ୍ମ ଧନୁ ତୀରକୁ ଧରି ସାପଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ସେ ସାପଟା ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକି ଯାଇକି ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ସପ୍ତଫେଣି କଣ୍ଟା ଉପରେ। ଯୋଉ ସପ୍ତଫେଣି ସିଜୁ କଣ୍ଟା କହନ୍ତି ମ ସେଇ କଣ୍ଟାରେ ଗୋଟିଏ ଦେଖ ସିଜୁ ଗଛ ସପ୍ତଫେଣି ଗଛ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଲାରେ ଦେଖିବ 84ଟା କଣ୍ଟା 85 ହବନି କି 83 ହବନି 84ଟା ଭଲ ଭାବରେ କଣ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଭୀଷ୍ମ 84ଟା ସର ଏ କଣ୍ଟା ସାପ ଦେହରେ ଗଳିଗଲା ଆଉ ବାହାରି ପାରିଲା ନା ନା କାନ୍ଦିଲା ନାଗ ସାପଟା କହିଲା ଦେବବ୍ରତ କଣ କଲୁ ମତେ ରଥ ଚଢେଇକି ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ 84ଟା କଣ୍ଟା ଉପରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ସୁଖୀ ସୁଖୀ ମରୁଛି। ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି ମୋ ଦେହରେ ଯେମିତି 84ଟା କଣ୍ଟା ଫୋଡ଼ି ହେଇଗଲା ତୋ ଦେହରେ ସେଇମିତି 84ଟା ସର ଫୋଡ଼ି ହେଇଯିବ। এই 84টা সর ফোড়িলে তোর মরণ হব। সাপ ডাকিলা ভগবান প্রভু দয়া সাগর বলি দম্ভতে জিভাজিলি ভয় চরণে তুম্ভর এলো নাই বিবুদ্ধ
বিবুদ্ধ মো পাই হইল দুস্তর মহাপ্রভু 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 হে মহাপ্রভু দীন বন্ধু নাম তুমর দীনবন্ধু নাম তোমার শব্দ লোকরে বিহার সব তালুকারে বিহার দেখু দেখু দুর্গতি হইবা দয়াবতী দেখো দেখো দুর্গাতি হইলা দয়াতি হে কৃপা হইব কার মহা ভীষ্ম ସେଇଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଅର୍ଜୁନ ପାଖରେ ଠିଆଇଛୁ କହିଲେ 84ଟା ସର ଯୋଉଦିନ ମାରିବୁ ମୋ ମା ହଉଛି ଗଙ୍ଗା ଯୋଉ ଛୁଆଟା ତା ମା ସ୍ନେହ ଟିକେ ନ ପାଏ ସେ ଛୁଆ ଜୀବନଟା ଦୁର୍ବିସହ ମା ଠାରୁ ଆଉ ଜଗତରେ ବଡ଼ ଧନ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଡ଼ ସଂସାର କି ନାହିଁ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଗଲୁ ଶିବଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର କଣ କହିପାରିବୁ ଆଜ୍ଞା ଶିବଙ୍କର କଣ କହିଲେ ଅସ୍ତ୍ର ଶିବଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ଶିବଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ଶିବଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ରିଶୂଳ ତୋତେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ଦେଲା ତୋ ମା ସେତେବେଳେ ଶିବ ରୂପ ହେଇଗଲା କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ 3ଟା ଶୂଳ ଉଠିଲା ତୋ ମାଠୁ 3ଟା ଶୂଳ ଉଠିଲା ପରେ ଯାଇକି ତୁ ଜନ୍ମ ହବୁ ସେତିକି ବେଳେ ତୋ ମା ତୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଲା ବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଡଇ ବିଭୁଏ ମୋର ଭଗଦୁଆର ହେ ମୋର ଭଗଦୁଆର ହେ ମୋର ଭଗଦୁଆର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଅ ଏ ସନ୍ତାନ ଗର୍ଭୁ ହେବ ବାହାର आजिकल युवक पिला माने कहीं पाला शुणवे जदि पाला भीतर टिके साइंस न पशि युवक पिला कहीं पाला शुणी आम मेडिकल को गला बेले डॉक्टर कौन कही पिला जन्म हवा पे 4 फिंगर्स दरकार 4 आंगुली जदि मार भगद्वार उन्मुक्त न हब पिला जन्म हो पार शेष पेट काट सिजरिंग हम 4टा अंगुली निहात दरकार ना सत्य त्रेतया द्वापर कली गोटे गोटे जुग गोटे गोटे आंगुली ए पिलाटा जन्म हवा पाई
माँ भगद्वार रे 4 फिंगर्स उन्नत हम नहेले पेट कटा है डाक्तर सिजरिंग करिकी काढ़ प्रसूति रूप कहबार उद्देश्य लंबेले तो लंबी चलता राति पाइले भी हुतार सर नहीं ना देवव्रत भीष्म कहला मु गंगा तनय मो माँ हूँ गंगा मो माँ मत फोपाड़ी दे चली जा फूल ठुको शीतल छोटा पिला मोला परे मु रही मो बोपा बोले मो बापा साजा शांतनु मो माँ डाकू गागी कहीदेले बोली बापा माँ भितर झगड़ा है बापा को छाड़ी मो माँ चली गला किंतु मो जीवन टा दुर्विष हो गला फूल ठुको जह्नठु शीतल ताकोल ममता ताकोल ममता ताकोल ममता ताकु थोई पानी हुए मधुर ना जगतरे माँ ठू आ बड़ ना तेणु मो पूर्व कला कर्मर फल को मु भोग कर अर्जुन मते 84टा स्वर शुआई देबू अर्जुन उत्तर देला कला पितामह मु आज छोटिया छुआटा काली जेते बेले बड़ ही जीवी मु कथा दउची 84टा स्वर मारिबी तमे तारी उपरे पड़ी थाओ सेठी तमे ब्रह्म दर्शन करिबो वाह जाकु भागवत प्रधान कलम कले बोले कालिका पिला मु तालिका मागुची देई की पाइबो चिंतामणि कालिका पिला मु तालिका मागुची देई की पारिबो चिंतामणि भागवत चिता करितो नगीता भागवत चिता करितो नगीता केते लोक बैकुंठ गलानी मते देई की पारिबो चिंतामणि कालिका पिला मु तालिका मागुची देई की पारिबो चिंतामणि तमे पार्थ को कहलो भागवत गीता भागे रखी जुद्धे लड़ता भागे रखी जुद्धे लड़ता भागे रखी जुद्धे लड़ता जाऊ स्वर्ग पथे हिमाल पर्वते जाऊ स्वर्ग पथे हिमाल पर्वत पोड़ी मोला न पारिले जानी मते कहि पारिबो कि चिंतामणि कालिका पिलामु कालिका मागुची देई पारिबो कि चिंतामणि गोला सैरो आदा कोन काटि स्मरति चिर ब्रह्मपद भतर सारथि चित्ता चैतन्य काटि स्मरति चिर ब्रह्मपद भतर सारथि दौड़ाओ शिशोई जीवन जाईची मुखे बडू धिला गंगा पानी कहि
কি চিন্তামণি এই পূর্বর অভিশাপরে সত্যব্রত ভীষ্ম ভুল কলে ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁଲ କଲେ କଣ ଜାଣିଛୁ ସମୁଦି ତମେ ଏଗୁଡା ପାରିବନି ନା 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 ସେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି କହିଲେ କିଏ ଶୁଣିବ ପୁଣ୍ଟ ଶୁଣିବ ବାଉଲା ଚାଉଲା ହେଇକି ଚାରିପଦ ଗାଇ ଦେଇକି ପେଣ୍ଡାଲ ଟାଇମ ନେଇକି ଯାଉଛ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପେଟ ଯଦି ନ ପୁରିବ ସେ ପାଲା ଗାଇବା ଧିକ୍ କଣ ଅଛି ସେ ପାଲା ଗାଇବାରେ ଭୀଷ୍ମ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କଲା ଜୀବନରେ କଣ ଆଉ କଣ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲ କରା ହେଲା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଜୀବନ ଭିତରେ ଯଦି ମାଇପ ବୋଲ କରା ହେଲ ସଇଲା ତମ ଜୀବନ ଗଲା 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 କାହିଁକି ମା ବୋଲ କରା ହୋ ମା କଥା ମାନ କିନ୍ତୁ ମାଇପ କଥା ମାନ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହଉଛି ମା ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ହବାକୁ ଗଲୁ କ୍ଷୀର ଗିଲାସଟିଏ ମା ଦେଲା ଧନ ଏ କ୍ଷୀର ଗିଲାସଟା ପିଇ ଦେଇକି ଯା କାହିଁକି କହିଲା ସ୍ତନ ଭାଙ୍ଗି କ୍ଷୀର ଧନରେ ପରା ଦେଇଛି ତୋତେ ଆଜିଠୁ ଅନ୍ତର ହେଲି ରେ କୁଳବଧୂ ସଙ୍ଗତେ ବାହାଘର ହେଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବର ବେଶ ହୋଇକି ଯାଅ ତମ ମା ତମକୁ କ୍ଷୀର ଟିକେ ଦିଏନି ଗ୍ଲାସ ପିଇକି ଯାଅ ବୋଲି କାହିଁକି ନା ଧନ ସ୍ତନ ଭାଙ୍ଗିକି ଜୀବନ ଯାକ କ୍ଷୀର ଦେଇକି ତୋ ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ ଯୋଗଉଥିଲି ଆଜିଠୁ ମୋ ଅଧିକାର ସରିଗଲା ଶେଷ କ୍ଷୀର ଆଉ ତ ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର ବୋଇବନି ଶେଷ କ୍ଷୀର ଦଉଛି ବୋଲେ ଶେଷ ଅଧିକାର ଦଉଛି ତତେ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଦେଇପାରିବିନି ରେ ଧନ ଯାହାକୁ ଆଣିବୁ ସେଇ ଆଜିଠୁ ତ ଖାଇବା ପିଇବା ବୁଝିବ ମୁଁ ତୋର ମା ସିଏ ତୋର ମାଇବ ଆମେ ମାଇପ କହୁଛେ ମାଇବ ମା ଭଳି ସେହି ତତେ ଖାଇବାକୁ ଦବ ରେ ଧନ ଆଉ କେହି ଦେଇପାରିବେନି ନା ନା ସଜନ ବର୍ଗେ ଦେବବ୍ରତ ଭୀଷ୍ମ କାନ୍ଦୁଛି ମୋ ମା ହରା ମୁଁ ହେଇଗଲି ମାଇପ ବୋଲରେ ପଡ଼ିଲି କୋଉଠି ଯୋଉ ଛୁଆ 8ଟା ଜନ୍ମ ହେଲେନି ଗଙ୍ଗାଠୁ ଭୀଷ୍ମ ହଉଛି 8 ନମ୍ବର ତା ପୂର୍ବରୁ 7ଟା ମରିଗଲେ ସେ 8ଟା କିଏ 8 ଜଣ ଥିଲେ ପଣ୍ଡିତେ ସିନା ଅଷ୍ଟ ଗନ୍ଧର୍ବ ଭାରିଜା ବୋଲରେ ପରିଣ ଆମେ ମରିଲେ ସରବ ଭୀଷ୍ମ ନିଜେ ନିଜକୁ କହୁଛି ଗୋଟିଏ ପଦରେ ପାଲା ନାହିଁ ରାତି ଯାକ 5 ରାତି ପାଲା ଚାଲିବ ବାଉଲା ଚାଉଲା ହେଇକି ପାଲା ଗାଉଛ ଗୋଟେ ପାଲାର ଧାରା ରହୁନି ନା ଶ୍ରୋତା ଯଦି ନ ଶୁଣିବେ ପାଲା ଚାଲିବ କେମିତି ଚାଲିବ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିବା ଦରକାର ପାଲାର ଗୋଟେ ଧାରା ଦରକାର ପାଲା କେମିତି ହବ ଏ 8 ଭୀଷ୍ମ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଏ 8ଟା ଯାକ ଥିଲେ 8 ଗନ୍ଧର୍ବ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ 8ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପିକନିକ କି ଏଇଥିପାଇଁ ମୋ ଭାରିଜାର ମୋର ପଡୁନି ବାପା ମାନେ ଏ ମା
मो स्त्री मोर पड़ुनी डेली बाड़िया बाड़ी कि शांतनु पहाड़ ये चपल पहाड़ से कहूची केते वर्ष होला आसिलिनी मते दिने तो पिकनिक कुआडे बुले नौ ना बोला लो पाला गाई गाई तो मो जीवन जाउची राति के 2टा 3टा पाला ओडिशा तो मते छाड़ुनी मु कौन करी मोर कौन इच्छा अच्छी ना मु धन लोभरे पाला गाई जाऊँगी मोर धन कौन हम किंतु मते ओडिशा छाड़ुनी ना 8 स्त्री की नहीं जाई बन भीतर पिकनिक करने पे वशिष्ठ बाबाजी आश्रम पाखे पहुंची बसी ऋषिराज वशिष्ठ ये जमीती 8टा जाक गंधर्व जाकि पहुंची गले वशिष्ठ बाबाजी हाथ जोड़ी डाकीदे कहले माँ गाई गाई कौन डाकुची आज्ञा रड़ी गले गाई कौन डाकुची हम्मा कौ दिन ठू गाई हम्मा डाकिला मन रखी था त्रेतया जुगरे वशिष्ठ बाबाजी आश्रम वशिष्ठ डाकिले माँ गाई कहला हम्मा हाँ माँ तो माँ कह ना एमाने जो आसुंदी कौन खाइबे पीबे सेटा छोटिया गाई नुहरे बापा तुम गाँ तीज गौड़ पुओ गाई नुह से एमितिया गाई सी चाहिए ता पन्नारू क्षीर बाहर अरुआर्ण बाहर डालमा बाहर खटा बाहर लुगापटा बाहर घर द्वार भी बाहर हाँ बाहर कि भलिया गाई बोला माँ मोर तो चालिया घर ये 8 गंधर्व आसमते रे वशिष्ठ बाबाजी से काम धेनु गाईर पन्ना को चीर को टिके धरी पकेला सांगे सांगे चीर रु 8 बखरा घर तैयारी कौन कहू माँ कौन खाइबे खाइबे माँ सांगे सांगे खेचड़ी डालमा अरुआर्ण जहा बाहरिया कथा बा गरी भोजन सब खाइले स्त्री माने 8 गंधर्व को कहले कहले स्वामी स्वामी ए गाईटा को आमे सांगे रे नबा नबा वशिष्ठ बाबाजी बसचंती गाईटा को जबरदस्त भिड़ी की 8 गंधर्व नहीं गले 8 स्त्री आगे रे 8 गंधर्व पछे रे किंतु गाई बेकरे बघाउले दौड़ी लगई कि भिडी किनेला गोटे गंधर्व से गंधर्वटा हूँ देवव्रत भीष्म गाई अभिशाप देला ये 8टा जाक भाई भीतर 7टा भाई आगे आगे चली थे बोली अभिशाप देला किए ना नंदिनी गाई सहित वशिष्ठ बाबाजी गला भारी जा बोलो रे पड़िलो आरे रे कुलांगारो स्वर्ग भोग राज्य नहिब पड़े नरक सार ए मूर्ख भारी जा बोलो रे पड़िलो अभिशाप दौच गाईटा को नहीं गल तार नाके बेके दौड़ी पके विधि विधि नेल तुम्हें 8टा जाक मर ये 7टा सीना मरिकी मुख्य हे जी गाई बेके बघा पके दौड़ी पके ता पाप केबे कटिबो ना केबे कटिबोनी ता पाप गोटे उदाहरण देबी हां दियो आजिकाली सीना ए जेसीबी जोर गाड़ी आसी जाउची बिल भितरे पसिकी एका बेले पाळ गोटे पटे धान गोटे पटे गाड़ी गोटे पटे कर दउची
ता पूर्व आम ट्राक्टर द्वारा बेंगेला करूनथिले ता पूर्व गोटे मेढ़ी थिला से मेढ़ी रे राति 2टा हो 3टा हो आपण माने धान बेंगाला करने जा गुहाल रे बलद थिला आपण माने बलद आनी कि जोचन मेढ़ी मो पिला बेले मुझे या हाँ मो बापा बेंगला जिते करने जी लोक डकई कि मत कहे राति से तो लाइन नाला मत कहे लंठनटा धरिकी टी आस मु तो शोथे मो पिचा को मार अच्छा कौन हलुआ ब्राह्मण की हलुआ ब्राह्मण नाई हमर केउट आउ धान बेंगला करन मु जानि यज्ञ हो जरे यज्ञ करन ब्राह्मण गुडा ता माने ब्राह्मण मानकर बिलवाड़ी नाई गोटे काम करनु को हम बिलवाड़ी सब नहीं जाऊ बिलवाड़ी आपनकर को बिलवाड़ी असला कर आपण यज्ञ कर नरसिंह होतार बिलवाड़ी नहीं ओडिसा रे उकार एई तुरु जणा पड़ हलुआ ब्राह्मण ना हलुआ ब्राह्मण हमें केउट 35 एकर जमी 6टा प्लॉट चुपकिनी बस सजन कहबार उद्देश्य पिला बेले आम बेले बेले जिते बेले बेंगला करने को जाए 4टा 5टा बलद नहीं कि बांधे कौन करे धान जिते बेले अमल ही आसुथब बेंगला रे जो बाल थब नड़ा ताकू मुड़ी 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 बलद मुहेरे बांधी दिए तापर सीना तुंडी हो गला बलद मुहरे तुंडी किंतु ता पूर्व पालरे गंठी करिकी बलद पाटिकी बांधी दिए कांदे बलद प्रभु एई लोक जेते बेले धान चाष करने को गला ता बिलरे हल करने मु जाई प्रभु जिते बेले बिल बिगुड़ा को गला हाँ आज्ञा व्यस्त नहीं भांगा मु पलैबी तुम्हें गले मु उठिकी पलैबी आउ 10-20 मिनिट खंड रहा तापर पलैबा से दुख आप भावतुनि 2टा पाला गाउची बोली मु दुर्बल एटा विभुर कृपा सत कथा कहबी गला डिसेम्बर 5 रे मु कामाख्या नगर पाला गाई के आसुଥାଏ से मो कार थिला रिनोल्टो ट्रिबर 7 सीट गाड़ीटा ड्राइवर आनिकी गाड़ीटा को बाड़ी देला गोटे लुहा बंपर रे लेउटी पइला गाड़ीटा 4टा जाक चक्का ऊपर अच्छी फोटो पिला बडीटा रहा तलू गाड़ीटा घुसुरी घुसुरी कि हाफ किलोमीटर गला नारायण को गोटे मुंडिया पिचु रास्ता गलानी जदि पिचु रास्ता घुसुरी था मो पाउंश कई पाई न माटी रास्ता घुसुरी घुसुरी गाड़ीटा गोटे गछ भितर पशिगला माट हो मोर गोटे पालिया ता स्पाइनाल कोड कटि जाइए पड़ी घरे कोमारे मरब बच्ची ठीक ना गोटे पालिया पारालिसिस गला गोटे पालिया हाथ गोड़ भांगी गला गोटे पालियार छाती हाड़ भांगिला मोर भी छाती हाड़ फाटी जाइए तथापि प्रभु हमको बंचई देले जम डरी पलेला दल नाई मेल नाई देह भल नाई तथापि मते ओडिशा छाड़ुनी सब अनुष्ठान करते सार आपण खाली आसंतु पालिया माने घंटे खंडे ठिया पड़े आपण अध घंटे ठिया पड़े आम केवल आपन को देखा चाहूँ खाली देखिकी पैसा तेणु बिना दल रे बिना मेल रे नरसिंह होता एका लड़ी चली मो छाती हाड़ भी फाटी जाइए एक्सीडेंट आमे तालो पळाइबा एकुडिया गान ए तथापि भी ओडिशा अनुष्ठान नरसिंह होता को छाड़ीबनी ना हरिबो सबु चली गले एकुडिया ठिया कि मु पाला गाई देबी हां गाई देबे ये छाती भागी गल तू भावजु कोन गाई परिबिनी कहई मन अरे मो बोलो कर अरे मो बोलो कर गला सिंह
আরে দেখিবা চালো আরে ଆଉ কোন ଆଉ ପାଳିଆ কোন ମୋର ହେବେ আজ কে থাম দুটা গাই গাই বালটা ধইলো ଆଉ ପାଳିଆ কোন ହେବେ দেবব্রত ভীষ্ম পড়িছি সরসজ্জা উপরে এ 8টা ভারি যা আজির পালারে ধাড়িটিଏ শিখନ୍ତୁ ସବୁ ହେବେ ମାଇପ ବୋଲକରା କେବେ ହେବେନି ଯିଏ ମାଇପ ବୋଲକରା ହେଲା ତା ଜୀବନଟା ଗଲା মাটি দিবেকা জীবন মাটি ମୁଁ କହୁ ନାହିଁ କବି ମଞ୍ଜୁଳ ବସୁ କହିଲେ କହିଲା ମାଟା ମୋ ହସ୍ତେ ଧରାଇ ଦେଲା କାଳୁ ନାଗୁଣି হেরেলা তালা নাগুনি হেরেলা হারা নাগুনি ମାଇପ ରୂପରେ ମୋଗ ସଚେର ପକାଏ ହାରି মাই পরু করে ভোগ ছতের পতায় হারি হেতের ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲକର କରିକି ଗାଈଟାକୁ ଭିଡ଼ିକି ନେଇକି ଗଲେ হ্যাঁ ଗାଈ ଦେହ ମୁହଁରେ ପଘା ବାନ୍ଧିଲେ এইଠି ବି ଗାଈ କାନ୍ଦିଲା ଭଗବାନ କହିଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋକ হ্যাঁ ତୋ ମୁହଁରେ ପଘା ବନ୍ଧା ଯାଇଛି হ্যাঁ ଏ ମଣିଷଙ୍କ ମୁହଁରେ ପଘା ବନ୍ଧା ଯିବ ସେଇ ଗୋମାତାର ହିସାବରେ କହିଲା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଣ୍ଡିତ ଏଣୁ କରୋନା ହେଲା হেনো করোনা হেরা হেনো হানা হেরা ভଳି ମାନବ ଶେଷରେ ମୁଖେ ପଘା ବାନ୍ଧିଲା ହେଇନି ଗାଈ ମୁହଁରେ ପଘା ଆମେ ବାନ୍ଧିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଲା ଗୋମାତା ଭଗବାନ হ্যাঁ ଭଗବାନ କହିଲେ ତୋ ଭଳି ମଣିଷଙ୍କ ଦେହରେ ପଘା ବନ୍ଧା ହବ হ্যাঁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯାହା ଭାଷାରେ କହିଲେ ଯାହା ମଣିଷ ତମେ ମାନେ କିଏ ଜଣିଏ ହାତ ଟେକିଲ ପଘା ବାନ୍ଧିନ ମାସ୍କ କିଏ ପିନ୍ଧିନ କହିଲ ଜଣିଏ କିଏ କହିବ ହାତ ଟେକିକି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ଯାକ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିନି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ମାସ୍କ ବୋଲି ପଘା ବାନ୍ଧିଲେ କାହିଁକି ପୃଥିବୀ ମାତା ଧରିବ କଙ୍କାଳିନୀ ବେଶ ସେତେବେଳେ ଅଚ୍ୟୁତ ଯେ କରୁଥିବ ପୃଥିବୀ କଙ୍କାଳିନୀ ବେଶ ହବ 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ମରୁଡ଼ି ଗ୍ରାସିବ ହାଡ଼ିଆର କଥା ରାମ ଅନ୍ୟଥା ନ ହେବ 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଲେଖେ ମରୁଡ଼ି ହବ ଆପଣ ଯେତେ ଚାଷ କରନ୍ତୁ ଶସ୍ୟ ଫଳିବନି କାହିଁକି ତମ ଘର ଗାଈ ମାନଙ୍କଠୁ ଆଉ କ୍ଷୀର ବହୁଛି না না ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଈକି ଦୁହୁଁଥିଲେ 2 ଲକ୍ଷ ଗୌଡ଼ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଗାଈକି 2 ଲକ୍ଷ ଗୌଡ଼ ଯାହା କ୍ଷୀର ନଉଥିଲେ ଆଉ ଯେତିକି ବୋହି ଯାଉଥିଲା କ୍ଷୀର হ্যাঁ ଜମିବାଡ଼ି ହୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା হ্যাঁ ধান হয়ে যাଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଯୁଗରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଜୟକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର କହିଲେ হ্যাঁ কইলে ବୋଲା ଭାଇରେ ଆମର ଛୋଟିଆ କପାଳ ভাই রে আমার ছটিয়া কপাল এ দেশরে হরি হইলে গোপাল এ দেশরে হরি হইলে গোপাল ସେ ଦେଶର ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ এ দেশর পিলা ছুয়াঙ্গ কুন্দরে ବାଜେ ଆମେରିକା ଗୋର সগুন্দরে আজে আমেরিকা ଆମେ କେମିତିଆ ମଣିଷ କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ হ্যাঁ ଯୋଉ ଦେଶରେ ରାମ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ଦେଶରେ 10 ଅବତାର ସୃଷ୍ଟି ଯୋଉ ଦେଶରେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ବିଦେଶିଆ ମାନେ ଆସନ୍ତି হ্যাঁ ସେଇ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୋପାଳ ରୂପ ହେଇକି ଗାଈ ଚରେଇଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ କେଡ଼େ ମୂର୍ଖ হ্যাঁ ଆମେ ଗାଈ ଗୋପାଳନ କଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଗାଈକି ଦୁହିଁଲେ ½ ଲିଟର କ୍ଷୀର ବି ବୋହୁନି
तार कारणटा कौन ना माठू छुआ को जी छोड़े नहीं जीवन रे सी के सुखी ना गाई क्षीर दौची आम बाछुरी की छाड़ दौचे बाछुरी माँ क्षीर रे मुह लगौ लगौ जमती टे लालटा बाहरी जाऊँ आम जबरदस्त बाछुरी की भिड़ी की आनी बाहर बांधी दौचे बाछुरी आखिर लुह बोनी मो माँ मत जन्म देछि मुझे क्षीर खाई पारुनी मो माठू मालिक भिड़ी की नहीं मत बांधी दौच तू विचार कर प्रभु आउ गाई ठू क्षीर बुह पुओ भी माँ कांदिला स्तन बोले गाई स्तन सुखी सुखी गला हाफ लिटर क्षीर बुह समुदी तमें तो ना हो पाला की जाति तमें की जाति पालारे की रिसर्च तमें करिच भीष्म क्रोध करिछि से दिन ठार अभिशाप पाइछन्ति गंगा माँ जन्म दब किंतु सातटा छुआ सांगे सांगे जीवे किंतु ये रहिबो 84टा स्वर बाजिले भीष्मर मुक्ति हब भीष्म मरिब अर्जुन ठिया देवव्रत भीष्म महाभारत युद्ध चली 10 दिन मारी देइछन्ति रागी की स्वर अर्जुनर दी हाथ जाक बंधा हो जाइछि गोटे स्वर माइले अर्जुन मरी जीव सारथी होउछन्ति भगवान कृष्ण आउ सही पारलेनी देही पड़िले रथ सुदर्शन चक्र को घिरी घिरी करी बुलेई भीष्म आगे ठिया ही गले फटोरे आमे देखुने मो मूर्ख समुदी कहूँ जीवन जाके महाभारत युद्ध रे कृष्ण सुदर्शन चक्र धरी ना मूर्ख समझ समुद्री बाहु फोन करी कहूँ समुद्री की से मोर कौन कर समुद्री मोर कौन कर डरी सुदर्शन चक्र को धरी टेकी देले सेठी हसिले कृष्ण हसी देले भीष्म कहले महाभारत युद्ध रे नियम करथिलु अस्त्र धरिबुनी वर्तमान पड़ी तू अस्त्रटा केमिति धरलु एणु महाभारत युद्ध रे सबु जाक अन्याय जेतिकी हेछि प्रत्येक अन्यायर केंद्र बिंदु कृष्ण बेलाल सेन आसुची महाभारत युद्ध हब माँ कही देइछि जारे जदि बापा को साहाय्य न करिवु ताल तू कोउ पुओ जो जीवन रे बापा संगे बापा कांदे रे हाथ न पकेछि जो पुओ जन्म हेगी ता बापार टिके सेवा न करिछि विपद बेला रे जो पुओ बापा पाखे ठिया न हेछि सीटा पुअरे गणानु जारे बेलालो मो बेलालो सेनो अरे मो बेलालो सेनो ये तू ही परा मोर योग्य नंदन ओ प्राण संकट रे
କଥା ମାନିଲେ ଆଇଲା ବେଲାଳ ଅସ୍ତ୍ର ଘଷୁଛି କୃଷ୍ଣ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ। ଜଗତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଜଗତରେ ସବୁଠୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଲେ ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣିଆଙ୍କଠୁ ଛୋଟ ଲୋକ କେହି ନାହିଁ ଆଉ। ଠିକ ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣିଆ ତ ଛୋଟ ଲୋକ ଗୁଡା। ଆରେ ମୂର୍ଖ, ଛୋଟ ଲୋକ ଅର୍ଥ ତୁ ବୁଝିବୁ। ଆଉ କଣ ଛୋଟ ବୋଲେ କଣ? ଜଗତରେ ଛୋଟ ଯିଏ ହେବ, ଯାହାକୁ କାଳିଦାସ କହିଲେ, କହିଲେ ଭବନ୍ତି ନମ୍ରାସ୍ତରବ ଫଳର ଗମି ଭୂମିର୍ ଦୂର ବିଳମ୍ବେ ନ ଘନା ଅନୁଦ୍ଧତା ସତ ପୁରୁଷା ସମୃଭି ସ୍ୱଭାବେ ବୈଶ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ରେପକାରିଣା। ଜୀବନରେ ନିଜକୁ କେବେ ବଡ଼ ବୋଲି ପିଲେ କହିବନି। ଭବନ୍ତି ନମ୍ରା, ନମ୍ର ହେଇଯା। ଦେଖୁନ ଆମ୍ବ ଗଛ କେତେ ଉଚ୍ଚାରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ଗୁଡାକ ଫଳି ଯାଉଛି, ତା ମୁହଁଟା ତଳୁକୁ ହେଇଯାଉଛି ନା ଗଛଟା ନଇଁ ଯାଉଛି ନା ନାଇଁ? ସ୍ତର ନିର୍ବାମ୍ ଭୂବିର୍ଦୂର ବିଳମ୍ବେ ନ ଘନା। ଘନ ବୋଲନ୍ତେ ମେଘ। ଆକାଶରେ ଧୂଆଁର ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ମେଘ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡାକ ଏକାଠି ହେଇଯାଏ, କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ରୂପରେ ତଳକୁ ପଡନ୍ତି। ଅନୁଦ୍ଧତା ଶତପୁରୁଷ ସମୃଦ୍ଧି। ଯିଏ ଅନୁଦ୍ଧତ ପୁରୁଷ, ଯିଏ ନମ୍ର ପୁରୁଷ, ଯିଏ ଭଦ୍ର ପୁରୁଷ, ତା ମୁହଁଟା ସଦାବେଳେ ତଳକୁ, ସିଏ ଛୋଟ ହେଇଯାଏ। ଛୋଟ ହେଇଯାଏ। ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣିଆ ଛୋଟ କେମିତି ହେଇଛୁ? এই সকাশে 10টা গুণ ধইলে ব্রাহ্মণ হব। 10টা গুণ কোন কোন? ধৃতি ক্ষমা দমস্তয় আর্চ্য ইন্দ্রিয় নিগ্রহ ধী বিদ্যা সত্য অক্রোধ চৈত্যেব ধর্ম লক্ষ্য। আমি 10টা জিনিসকু ধরিছু বলি এইথিপাই মো মহাপুরু ব্রাহ্মণ ঘরে জন্ম হলে ছোট লোক হইকি ମୁଁ ଭାଇଲେ ଅଲଗା ଛୋଟ ଲୋକ ମାଗିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ମାଗିକି ଖାଉଛୁ? ତୋ ଘରକୁ ମାଗିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଅନ୍ନ ଖାଇକି ତୁ ବଞ୍ଚିଛୁ, ମତେ କହୁଛୁ ମୁଁ ମାଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅରେ ମୂର୍ଖ, ଖନ୍ଦୋଳ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦବ ରାତିକେ 12,000, ମୂର୍ଚ୍ଛା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦବ ରାତିକେ 8,000, କେତେ ହଜାର ହେଲା? 20,000। ତୋ ଭାଗ କେତେ? 28,000 ପଡିବ। তো উপানি ଥିଲା 3,000, 1200ରୁ 12 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦେବି। ମୁଁ ଆପଣ ଭଲ କରୁନି। ତୁ ମାଗି ଦେଇଛୁ ସାର୍, ମତେ ରାତିକେ 1200 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଦେବ, ମୁଁ ତମେ ଯେତେ ରୋଜଗାର କର। ଏରା ଧର୍ମ ସହିବନି। କଣ ଧର୍ମ ସହିବନି? ଏଇଟା ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କା ଛୋଟ ଲୋକ ଆମେ କହୁଛୁ, ସବୁ ପୋଛିକି ନେଇ ଯାଉଛୁ। ଆର ମାସରେ ଯିବି ଆମେରିକା ପାଲାବାକୁ ଶପଥ। ଆଚ୍ଛା 3 ଦିନ ଗାଇବି, $1200 ଲେଖେ କହିଛି। 1200 ଓଡ଼ିଶାର 1200 ନା ଆମେରିକାର 1200। ନେବେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ମାଗେଣା, ଆଣିବେ ମାଗେଣା, ଭିସା ମାଗେଣା, ଖାଇବା ପିଇବା ମାଗେଣା। $1200 ମାନେ ଅତି କମରେ ରାତିକେ 1,00,000 3,00,000। ମତେ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ସେପାରେଟ $1200 ଦେବେ, ସେଟା ମୋର ଆଙ୍କର ମତେ ଖୁସିରେ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ରାତିକେ 1200 ଟଙ୍କା ନବ। 1200 ନା ଆଉ କଣ? 1200 ବି ମୁଁ ଆମେରିକା ଗଲେ 20,000 ଦିନକୁ 20,000। ମୁଁ ଆଉ କିଆ କହୁଛି ପର୍ସନାଲ କି $1200। ଛୋଟ ଲୋକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହେଁ, ସ୍ୱାର୍ଥପର ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଛୋଟ ଲୋକ। ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛୋଟ ଲୋକ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଲେ ତୁ ବୁଝିପାରିବୁନି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଟା କିଏ ଜାଣିଛୁ? କିଏ? ବେଳ ତ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, ହଉ ରାତି ପାଉ, ତଥାପି ମନ ମୋର ଛାଡୁନି। ରାତି ପାଉ କହିଲା କାନନେ ଥୋକେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କାନନେ ଥୋକେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଇଏ ରାଜଦ୍ୱାରେ ଦାନ ନେବା କାରଣ ପଥେ ଯାଉ, ପଥେ ଯାଉ, ପଥେ ଯାଉ, ପଥେ ଯାଉ, ମିଳିଲେ ତାଙ୍କ ଗହଣ, ପଥେ ଯାଉ, ମିଳିଲେ ତାଙ୍କ ଗହଣ, ପଥେ ଯାଉ, ପଥେ ଯାଉ, ମିଳିଲେ ତାଙ୍କ ଗହଣ, ପଥେ ଯାଉ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛୁଆ ଭିକ ମାଗି ଯାଉଛି, ତାର ରୂପଟା କେମିତି ହେଇଛି? ଆଉ ବୋଧେ ଗାଇବି କହିଲା ତାଳବୃତ ଆଦ ପତ୍ରରେ ଅଙ୍ଗ ଆବୃତ କରି, ହେ ଅଙ୍ଗ ଆବୃତ କରି, ହେ ଅଙ୍ଗ
बोला तोमालो मालो उपघन बाल ब्रह्ममूर्ति हे बाल ब्रह्ममूर्ति हे बाल ब्रह्ममूर्ति जे देखिब मोह हईब चराचर जगती जे देखिब मोह हईब चराचर जगती हे चराचर जगती जे देखिब मोह हईब चराचर जगती गोटे ब्राह्मण छुआ थिला हमर ठुकी ठुकी जाउछि पूरा छोट लोकटा बड़ लोक नुह नहीं देले माँ माने कहले अरे एते छोट लोक छोटिया छुआटा कहला रुंड होई केतेर मुड़ी गंडे देले चुंबन हे गंगे देले चुंबन हे गंगे देले चुंबन आई माँ कहिले अरे मो प्राण धन ये से छोट लोगड़ा भगवान रो पंचम अवतार बामन बामन प्रभु बामन जो होइतिले ब्राह्मण रूप होइतिले तेणु छोट बोलते निजको सदा बेले नम्र करिउ हां ठीक ठीक काहे की जिते बेल पर्यंत नम्र करिउ तते जगत पूजा करथ पूजा कर ठीक ठीक काहे की कोला उच्चे धाई सदा नम्र होई थांती उच्चे धाई सदा नम्र होई थांती ये ग्रहरु सीताराम नो जे धाई वृष्टि जल कराई जे दियंती शस्य किरण जीवन रे सदा बेले नम्र होई जाए जीवन रे सदा बेले छोट हो जाए भीष्म उद्धत हैला बोली 84टा सर रे मला बेलाल सेन आसी कृष्ण भूल कले बोले जहा मागिबी दब ना हाँ देवी प्रभु माग हे गुस्सी माग ना तू कौन वीर ना हाँ गोटे खंडिया सरटे धरचु ना ये गोटा को तो काम ना ये गोटाक सब सारदेवी ना मुझे जानी ना तुम मत परीक्षा कर ना ये जो गछ गुड़ाक अच्छी केतेटा पत्र गणी पार ना ये बाँ हाथर खेल मारिदेला सरटा प्रत्येक स्वर गोटे गोटे बिंदु सिंदूर बिंदु चिन्ह देदेला भगवान कृष्ण कौन कले से धनु रे गुण उठौ गोटे पत्र छेंडे आनिकी पाद तले चापी दे बोले गछर सबु पत्र को चिन्ह देछु ना 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 माने ना तू गुण देला बेले मु गोटे पत्र छेंडे की मो पाद तले रखी देछि बिलाल सन कहला गोसाई पादटा उठे कि पत्रटा को देखुन पादटा उठे देले कृष्ण पत्र रे लगी चिन्ह चमकी पइले भगवान कृष्ण जहा मागिबी दबु ना हो मागो परीक्षा करिछ जेते बेले परीक्षार फल मु देबी पिला फर्स्ट क्लास पाइले से गारे मिठा बांटुनी पास कले मिठा बांटुनी तुम परीक्षा रे पास मिठा बांटी मागो मागुछ ना हो कले अपना हस्तरे छिंडाई दियो तो
ଆଉ କିଛି ମାଗୁନି ତୋ ହାତରେ ନିଜେ ତୋ ବେକଟାକୁ କାଟି ଦେଇକି ତୋ ମୁଣ୍ଡଟା ମୋ ହାତକୁ ଦେ। ଠିକ ଅଛି ଗୋସାଇଁ ମୁଣ୍ଡଟା ଦେଇଦେବି ଯେ ମନରେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହଉଛି। କଷ୍ଟ କଣ ହଉଛି କହ? ନା ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଟିକେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ବେକଟା କାଟିଦେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି, ଆଶା ତ ରହିବନି, କାମନା ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବନି। ତେଣୁ କାମନା ବିନା କର୍ମ ଯେତେ ଫଳ ନ ଫଳେ କଦାଚିତେ ଫଳ ନ ଫଳେ କଦାଚିତେ ଫଳ ନ ଫଳେ କଦାଚିତେ। ପ୍ରଭୁ ମୋ କାମନା ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବନି, ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ପ୍ରଭୁ? ମୋ ଜୀବନ ତ ନିରର୍ଥକ ହେଇଯିବ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ନା ରେ ମୁଣ୍ଡଟା ଦେ, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିବୁ। କିଛି ଭୁଲ ହବନି। ଯୋଉ ଧର୍ମ ସ୍ତମ୍ଭଟା ଥିଲା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ, ସେଇ ଧର୍ମ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଥୋଇଦେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଆଚ୍ଛା ଗଣ୍ଡି ତ ନାହିଁ। କାଲି ଆପଣମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାକରେ ମୁଁ ସମୁଦ୍ର ଗାଇକି ଯାଇଛି, ମୋତେ ଯାହା ପଚାରିଲା ମୁଁ ସେଇ ବାଟରେ ଗଲି। କାଲି ମୁଁ ସମୁଦ୍ରକି ପଚାରିବେ ବେଲାଳ ସେନ ମୁଣ୍ଡଟା ଯଦି ଖୁଣ୍ଟି ଉପରେ ରହିଲା, ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡଟାରେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବ? ହଁ ବଞ୍ଚିବ, ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ତାକୁ ନୃସିଂହ ହତା ପାରିବ, ଆଉ ପାରିବେ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡରେ କିଏ ବଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି? ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କିଏ? बोला सत्य जुगे बाबू शिवं बाहन नाम कीर्ति मुख देला। शिव मंदिर रे दुआर आगे खाली मुंडटा रहिला। कीर्ति मुख खाली मुंड बंची ना खाली मुंड से जानच नहीं मु जाननी तू जानछ कौन घरे कहबो एठी कहबोनी। त्रेतया जुगरे गंठी नाई गोटे मुंडटे थला, से मुंडटा केवल बंची थला। कहला नाम गोटी पुरा त्रेतया जुगरे तार कबंध असुर। राधना मोता नृसिंहतार रिसर्च कितने जानी रे आपु ओडिसार कोंड्रीप नै छुईदब चार जुगु सज्जन वर्गे ताहले पिलार सेन मुंडटा रहिला। खाली गोटी कथा रहिला, काली द्वितीय जागे मो समुद्री की पचारिबो जदि बेलाल सेन मुंडटा ऊपर रहिला, ए बेलाल सेनर गंडी कोउठी रहिला? पिले रे खंब ऊपर सिना ता मुंडटा रहिला, ता गंडीटा काली द्वितीय धागरे समुद्री की पचारिबो भोला। जदि मो समुद्री कथा पूरण करिवो पांच राति पैसा होता छाड़ी दब। तेणु से बेलाल सेनर मुक्ति भगवान कृष्ण दर्शन आ समस्ते कहते भीम कुआड़े पचारा महाभारत रे किए बेसी मारी से कृष्ण कहबार भीम गद्दारी पिटी देला बोली बेलाल मरीगला। ना मिछ मिछ बेलाल मरी सारी पूर्व केवल कृष्णकर दिव्य चेतना रे ये दिव्य प्राण आत्माटा केवल आखि आगे नाचुला से देखुला। भीमता कौन मार भीमता बुपा मारदेला। तेणु से बेलाल सेन को मुक्ति देथिबा भगवान कृष्ण
ଆଜି ରୁଣ୍ଡି ଭୂତା ବାଳକ ଭବନିତା ମାନଙ୍କର ମୁଁ ପାଲା ବହିନୀ କର୍ତ୍ତା ଯଜମାନ ମହୋଦୟ ମାନଙ୍କର ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କର ଏ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମୋ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ଗଲା ବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେ କରୁଅଛି ଭାଇ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ଟିକେ ଦିଅ ହରି ବୋଲ କର ମା ଭଉଣୀ ଲୋ ଆଉ ଥରେ ହୁଳ ହୁଳି ଦିଅ କଲ୍ୟାଣ କରିବେ ତୁମ୍ଭକୁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ନନ୍ଦ ପୁଅ ବିଦାୟ ମାଗିଲା କାଲି କେତେବେଳେ କେତେଟା ସମୟ ସମୁଦି ମୁହର ପାଲା ସାରି ଥବ ରାତି 7ଟାରୁ 11ଟା ଯାଏ ହୁତାରେ ଗାଇଲା ଥବ ଛାତି ହାଡ଼ର ପଞ୍ଜରା ତଥାପି ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ନାକର ନିଶ୍ୱାସ ଚଳୁଥିବା ଯାଏ ମା ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ଦିନଜନ ସିଂହ ସଂରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ବୀର ଦରବାରେ আনন্দ সাগরে বীর দরবারে সর্বে হরিবোল করতালি হুড়ো হুড়ি দিও এ বিশ্ব দুঃখ